ए दुनिया रे प्रतिटी लोकंकर किसी प्रोब्लेम अच्छी प्रोब्लेमटा केमिति आमे समाधान करिबा प्रोब्लेमटा आमे केमिति प्रोब्लेम रा सॉल्यूशन टा बाहर करिबा से कथा चिंता करिबा। आ वर्षा आ प्रिया को विजयी देई जा केमिति लागला जदि आज रो वीडियो टी भल लागतो त लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय कर दे। समस्त मोर दिल से जय श्रीराम जय जगन्नाथ। आपण माने केमती अछंती भल अछन तो सेन भले थांतु आ बिंदास रे थांतु। वर्तमान समय हे गला राति 4टा आमे इखना बाहर जाउछु भाई आउ आमे बे जाउछु आपण माने गाड़ी रे जांतु आमे पछरे मु जाउची। आज रो केमती केमती हैला एक्सपीरियंस खतरनाक हैला आज देखा गला भयानक भयानक। आज रो माने कहूची आमे जत्ती ब्लॉग करलेनी आज होची अलगा प्रकार एक्सपीरियंस है ना कि आउ एपटे भाई माने समस्त को धन्यवाद भाई खास कर आपन को बहुत 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 धन्यवाद भाई। आपण माने केबे आसंतु हम सेपट को भुवनेश्वर से आसंतु आमे आपन को सेवा करू भाई। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहुत धन्यवाद भाई धन्यवाद। ओ भाई ना आमको एबे विदाय देबे आमे एबे जीवू कुआड़े जी माने राति 4टा हे जे एठी रहि जाओ सोई सकाळे उठी एने का चले परिबनी आउ नाइ हो एठी रहि जाओ एमा नया आटरो भांगी जी आमे नया आटरो भांगी जीवु आउ तमे तमे पळेबो सेपुडु सीधा हो तो चलो भाई माने भाई थैंक यू। आउ एपडा हम प्रेम भाई को टिके मीट कर दवा तपर हमर कोठी जा। प्रेम भाई आज एक्सपीरियंस टा केमती आपन टिके शॉर्टकट रे गोटे एक्सपीरियंस टा मार दियंतु कोठी जो एक्सपीरियंस कहि पारे वीडियो रे देखिया मोर आपन फेस रे जानि पाथबे। हौ वीडियो टे आज एबेठु स्टार्ट करूची आज दिन रे कोन होची कोन नै आपन कंटिन्यू करिवे कोन ना कोन चलंतु डायरेक्ट घरे देखाओ टाटा बाय बाय। एबे समय हेलानी दिन 10टा किछि खिया पिया किछि नै सेडा से सोईची एबे जस्ट निद भांगी गला मोर काहे कि ना मोर गुडाई काम अछि। चलंतु आज मोर कौन काम अच्छे कौन ना टोटाल एबेठु स्टार्ट करी आखि पूरा बंद हो जाउची गाधेले सब ठीक ठाक हो। सकाळे उठिला बेले देखो प्रॉब्लम फेस करिया पड़ला जो माने मिडिल क्लास फैमिली पिला से माने निश्चय प्रॉब्लम फेस करथबे किछि नाही आकु चिपी चिपी के लास्ट को जा टिके लगेया ना 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 भाला रे अछि हो। हे सेपरे पानी ट्यापटा ऑन अछि आखि कोइलानी ए भाई गुने गुने आसी गला रे ए नंगुळे केन दौड़छि एबे से जस्ट गाधी के आसिला नंगळा ही पहुछि फेसवाश तो सरी गला एबे टिके मुंडो ठंडा पई कोन लगेदा नवरत्न तेल मुंडे तेल लगा सरीगला एबे जिबा कोडी की बाथरूम फोन नै कि जिबिनी। वर्तमान मोर गाधुआ सरीगला गाधुआ सरी साला पर भी केते झाळ देखुंतु पूरा गरम प्रबल प्रबल जोर गरम कौन करिया। एपटे देखुंतु पिलाडा कोन कोचु बाबा ओ हां चंदा मुंदा एटा चिन्ह केमति रे बाबा छोट होइतला पूरा पड़ी की फाटी देला एटा 4टा खंड स्टिच पड़तला तो सेठी हां तो खाली से फोन देख मुंह को एपड़ अनउनो एपड़ू जा बाबा एपड़ू जा हे गुनी जो माने जानि ना दी आपन मान को जणै देबा को चाहे ये होची मो भणजा मु ऊपर आसिला बेलको देखला को ए पिलाटा तळे ठिया आइजी खट ऊपर ठिया आइ की एंदी होउची कोन एंदी होउची तो बाबा हैं कोडी बसिबु कांधेरे बसिबु हौ हौ तो सब दिन मो कांधेरे टिके बसे एत पई कोची कांधेरे बसिबो हैं आउ नाइ म तू कोन आज पुओ पिला गेटअप नै छु कोन पुओ पिला गंजी पुओ पिला पेंट ये के बिंदे दिस तोते ये आडू जाई को के बिंदे जी सत अबे मु कैमरा को चा क अरे 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 ठिया आइ की पूरा स्थिर भाबरे स्थिर ठिया की स्टॉप हां किए 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 ये करछि
ମାମା ଫୁଲେଇ କାଇଁ ଏତେ ଫୁଲେଇ ହଉଛୁ ତୁ? ହଉ ମୋ କାନ୍ଧେ ଟିକେ ବସି ପଡିବୁ ମୁଁ ପଳେଇବି ହେଲା। ହଉ କୋଉଠି କାନ୍ଧରେ ପିଲାଟା ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର, ଦେଖିଲେ ନାଚିଦିଅ ନାଚିଦିଅ ନାଚିଦିଅ। କଣ ଖାଇଛୁ ଆଜି କହିଦେଲୁ ଟିକେ ମାମା? ଆଉ କଣ ଖାଇଛୁ? ଡାଲି ଆଉ କଣ? ଚିକେନ ଚିକେନ ଖାଉଛୁ? ମତେ ଟିକେ ଛାଡେ ମୁଁ ଯାଏ ମୋ କାମରେ ଯାଏ। ଆସିଲେ ଭିଡିଓ କରିବା, ଆସିଲେ ଭିଡିଓ କରିବା ଫାଇନାଲ ହେଲା। ଆସିଲେ ଭିଡିଓ କରିବା, କାନ୍ଧରେ ବସେଇବି। ଆସୁଛି ମୁହଁଟା ଶୁଖିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହଁଟା ଶୁଖିଗଲା। ଆସୁଛି ଲୋ ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଖାଇବାରେ ଆଜି ମୋର ଚୁଡା ସନ୍ତୁଳା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦବା। ମାରେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଚାଁ। ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ? ଜାତୀୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମ। ତାପରେ ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସୁନା ପିଲା, ଆଜି ପାଇଁ ତୋର ଟ୍ୟୁସନ ଏତିକି ହେଲା, ମୁଁ ଆସେ। ହଉ ବୋଉ କଣ କି? କୋଉ ଦିନ? କାଲି? ଆଉ କ୍ୟାମେରାକୁ ଚାହିଁ କହୁନୁ କଣ କହୁଛୁ? ହଉ ହଉ ସବୁ ମାଇକି କହିବୁ ଏଥର ପଇସା ଅଛି, ଭୋଗ ବି ଅଛି। ହଉ 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 ହଉ। ଆଉ ମୋର ସେପଟେ କାମ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ, କାମ ସାରିବି। ସେଠି ଆମ ମାମୁଙ୍କ ଘର ସେଇଠି, ମଙ୍ଗଳା ଉପାସ ଯେହେତୁ ଆମ ଘରୁ ମଙ୍ଗଳା ଉପାସ ପାଇଁ ଯାଏ, ଭୋଗ ଯାଏ ସେଠି। ମାମୁଁ ଘରେ ଟିକେ ମଙ୍ଗଳା ଉପାସ ପାଇଁ ଭୋଗ ଦେଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା। ଆଉ ଚାଲ ଦେ ମତେ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମାମୁଁ ଘରେ। ମାଇଁ 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 ପଶିଗଲେ ଗୁହାଳେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି। ଆଉ ବାହାରିକି ଆସ ବାହାରିକି ଆସ, ବୋଉ କଣ ଦେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ। ନେଇଯା ନେଇଯା, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆସ ଆସ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ମାମୁଁ ଘର, ସେପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମାମୁଁ ଘର, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁହାଳ। ଇଏ ଦେଖ ମାଇଁ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇନି, ଏ ଲଗେଇନି ସିଏ ଲଗେଇନି, ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖଉନି କ୍ୟାମେରାରେ। ମାମୁଁ ଆମର ଭୁସି କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗାଈ ତ ପୁରା ବାଛୁରୀ, ଦିଟା ବାଛୁରୀ ଭିତରେ ଗାଈ। ମାମୁଁ କୋଉଠି? ଗାଈ ଆମର ସେଗୁହାଳେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଠାକୁରାଣୀ, ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ। ହଉ ମାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିଲ, ନେଇଗଲ, ମୋ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯିବି। ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ଲେମ୍ବୁ, ଆମର ସେପଟେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଘରେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମାମୁଁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ। ହଁ 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 ହଁ। ଆଉ ତୋଳୁନ, ମୁଁ ଧରି ପକେଇ ତୋଳୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ପରା ହବ, ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ନବା। ପଡିଯିବ ଯଦି ନା, ପଡିଗଲେ ଫାଟି ଯାଉଛି। ରୁହ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛଚିଣ୍ଡା, ଛଚିଣ୍ଡା ମାନେ ମାମୁଁ ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ବଡ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ପଡିଛି। ଏପଟେ ଆଉଟା ଭଣ୍ଡା, ସେପଟେ ଆଉଟା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ। ମାଇଁ ତମେ କଣ କଲ? ପୁରା ଘାଣ୍ଟୁଛ। ଏଇଟା ପୋଟଳ ଗଛ। ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ବି ପୋଟଳ ତ? ହଁ। କାକୁଡି? କୋଉଟା କାକୁଡି? କାଇଁ ଏଇଟା ପୋଟଳ ବା। କାକୁଡି କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା କଣ? ଏଇ ବାପରେ କଣ ଏଡେ ବଡ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ମଞ୍ଜିର ଖାଇଛୁ ବୋଧେ? ଆରେ ବା। ଏ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ସଚିଣାଟା ହେଇଥିଲା, ଦେଖ ଏଠି ତୋଳା ହେଇଗଲା ଖାସ ମୋରି ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲି, ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଉଠି ଦେଖାହେବା। ବାଟରେ ଯାହା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି, ନହେଲେ ଘରେ। ଆଉ କଣ ମାଇଁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। କେତେ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ କଣ କଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି, ଆଉ ଇଏ କଣ ଇଏ ଡ୍ରେସ୍। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେସଟା ଚେଞ୍ଜ କରି ଘରୁ ପଳେଇଥିଲି। ଏଇ କଥାଟା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବା ଗାଡି ଅଟକେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରୋଡ ମଝିରେ ଗାଡି ଅଟକେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା କହିବା ପାଇଁ ଅଟକେଇଛି। ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଏ ଗାଡିଟା ଯାଇସାରୁ ପଳେଇଲା ଗାଡି। ହଁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି।
प्रोब्लेमटा केमिति आमे समाधान करिबा प्रोब्लेमटा आमे केमिति प्रोब्लेमर सॉल्यूशनटा को बाहर करिबा से कथा चिंता करिबा आ प्रोब्लेमटा को बड़ क्रिएट न करिबा सेति भाई जते बड़ प्रोब्लेम आसुना काई कि आपण माने हसी हसी प्रोब्लेम रो कोन प्रोब्लेम को सामना करो निश्चय देखिए प्रोब्लेम कुआडे पळेबो औ चलंतु लोक माने सब चाहि चाहि जाउछन कोजन पागल होय गेला कि हां मु पागल होय जाइछि हां छडन से कथा इग्नोर करनतु चलन जीवा डायरेक्ट घर को वर्तमान टाइम हो गला दिन गोटाई भोक गलानी जीवा खाई पी देकी देखिया कौन होउछि कोन नै तापर वीडियो करिवा नले वीडियोटा मु भाबुछि आउ लंबा करिबिनी आज काहे ना आपन को मु बोर करिया पई चाहे ना आपन माने बोर हेले मते गुडाई गाली देबे चलंतु डायरेक्ट घर को जीवा बहु तो भाउज कोन पठेइछि देखे माने विश्वास करिवनु से गछरे हेइतला सब जंग छिंडेई छांडेई हाँ बा सब जाक से छिंडे छांडे की माने विश्वास करूँ सब जाक तो पाक दे बापा को छचिना भल लगे बोली बापा छचिना दिखाई हाँ ना मैं खाई आसली मत मामू कहते खाई आसली मुझे खाइबी लेट हो गला साना मु नी घरे केवल बड़ मामू थे बर्तमान चलतु खाईदबा खाइबार अच्छी भात डाली एपटे आलू चकटा एपटे बड़ी चूरा सेपटे भेंडी और आलू भजा चलतु खाईदबा जल्दी जल्दी केते जोर भयानक वर्षा पवन आसिलानी एबे समय होछि केतेटा दिन 3टा देखंतु वर्षा आरंभ हो गला पकेबा गोटे गीत मन पड़ीगला आपण जो माने भी देखुचंती समस्त पई आ वर्षा आ प्रिया को विजयी दे जा केमती लागला जदि आज वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करदेवे रोची जय श्री राम जय जगन्नाथ।